والله دابا غادي نكمّلوا غير هاد الصفحة الله يعزكم ما تلاهونيش. دابا السياق يالّا سير. soit f et g deux sous-espaces vectoriels d'un cas espace vectoriel E. عاوتاني ديما كيركزوا لك على ديما بقى تشوف في التمارين ولا في أي حاجة خص هاد لي زونسومبل اللي كيهضروا عليهم يكونوا كاتبين لك دي sous-espaces vectoriels ولا يكونوا باغيين يبينوا لك حقاش هاد sous-espaces vectoriels كتحل بزاف د الحوايج. راه حنا درنا بزاف د القواعد وكنت كنقراهم ونعاودهم حفظتهم دابا أنا ديك القواعد راه عندي في راسي ما عرفتش نتوما واش حفظتهم ولا مازال ولكن المهم أنا حفظتهم. On dit que f et g sont supplémentaires. On dit que f et g sont supplémentaires dans E si la somme f plus g est directe. دابا كاينين يعني بزاف ديال الشروط. f plus g direct يعني les éléments ديال U les éléments ديال f مثلا خدينا شي élément من f U وخدينا شي élément من g v ودرنا لهم la somme égale à 0 E donc U خصها تكون كتساوي v كتكون كتساوي 0 E واخا و f plus g égale à E هذا هو الشرط الثاني اللي كيتزاد خص لا سوم تكون ديريكت وخص f plus g égale à E et on note E égale هاد لا سوم ديريكت صافي هادشي اللي كاين في الديفينيسيون ديال سوبليمونتير. خصكم تزيدوا ان f plus g يعني الا درتي لا سوم ديال هاد لي زونسومبل راه يعطيوك E كامل بحال شديتي E وقسمتيه على جوج وحده f وحده g خصهم يكونوا سوبليمونتير وخصهم f plus g خص f plus g égale à E صافي هادشي اللي كاين في الديفينيسيون ديال سميتها. نوصلوا لشرا دابا. D'après théorème 2, exercice 3 on a théorème 2 exercice 3 شنو قالوا théorème 2 هادي باش بينا لونيسيتي باش قلنا كيلكو سوا او il existe un unique باش قلنا ماشي بالضروره كنهضروا على 0 او كنهضروا على اي élément il existe un unique. théorème 2 و l'exercice 3 لازم نخدمناش ولكن المهم هادشي اللي وصلوا ليه f plus g est direct équivalent à f inter g égale le 5 de temps 0 واخا f plus g direct f inter g égale le 5 de temps واخا d'après le théorème 2 et l'exercice 3 on a les propriétés suivantes sont équivalentes E égale à f plus g somme supplémentaire f plus g يمكن نرمزوا لها بحال هكا علاش حقاش هنا كنقولوا انها ديريكت وهذه f plus g زعما لي انصومبل نورمال اي f inter g égale le 5 de temps 0 E هذا نقلب لكم على ديمونستراسيون ديالو سي برومي نقلب ونشرحها غدا. عاوتاني هذه كيلكو سوا U appartenant à E il existe un unique U1 appartenant à f fois g tel que U égale à U1 plus U2 هذاك الشيء اللي قلنا هنا غير هنا تعاملنا ب f i اوكي فينك هنا تعاملنا ب f i بزاف قلنا كيلكو سوا هذا il existe un unique تا كانوا بزاف هنا كاينين جوج ديال لي زونسومبل داكشي علاش جوج ديال لي زونسومبل درنا غير U1 U2 المهم اي سميتو اي فيكتور appartenant à E كاينين دي بتي فيكتور نقدروا نسميهم كي appartient à داك لي زونسومبل اللي جمعتيهم كيعطيوك E tel que داك الفيكتور هذاك ايغال مثلا خدينا مثلا شي فيكتور فيه مثلا 1 4 نقدروا نقولوا il existe un unique appartenant à f g مثلا شي واحد مثلا غيكون واحد فيه 1 2 والاخر فيه 0 4 هنا انا عطيت غير اكزومبل المهم هنا كاينين بزاف ولكن انا عطيت غير اكزومبل صافي ما هضرناش على اسباس سوز اسباس فيكتوريال حنا انا هضرت على ار صافي اون جينيرال. On dit aussi que F est un sous-espace supplémentaire de G ou que G est un sous-espace supplémentaire de F. يعني بجوجهم ce sont des sous-espaces supplémentaires البعضياتهم. E et 0 E sont supplémentaires. واخا هي وحده اخرى. Le supplémentaire d'un sous-espace vectorien n'est pas unique. يعني يقدروا يكونوا بزاف ديال لي supplémentaires. Voir un exemple ci-dessous.
واخا لكن هاد ليكزومبل عاد خصنا نخرجوه أنا نقلب عليه ونخرجوه. نشوفو هاد ليكزومبل 9 وصافي ونحبسو والّا شنو بان لكم؟ كاين هنا إكزومبل 10 إكزومبل 11 هادو كاينين في لي باج هادو فيهم غير لي زيكزومبل. ديك الساعات غادي غتبدا باز ديمونسيون. اش بان لكم الدراري نشوفو لي زيكزومبل ونحبسو؟ ديمونسيون صافي داكشي دغيا غادي يدوز إن شاء الله. المهم نفهمو شحال ما دوزنا في الدرس المهم نفهمو. شي حاجة تنقرا فصل إشاري عاد كنقرا داك الفصل الإشاري عافاك فاش كيكونوا كتر من 2 ديال لي سوز اسباس كيفاش كنديرو باش نبينو supplémentaire. واخا